BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Prophecy news. Da 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 da. The first news story is from Israel. La primera noticia viene desde Israel. There you see the Likud winner. Ahí podrás ver el ganador en el partido Likud. Benjamin Netanyahu won the primary. Benjamin Netanyahu ganó las elecciones. I think it was 80% to 20%. De un 80 a un 20%. Right? Yeah. He crushed the other guy. Él aplastó al contrincante. He is Israel's Donald Trump. Él es el Donald Trump de Israel. I think he's got a little bit less hair though. Ahora tiene menos pelo. And he's definitely shorter. The president is tall. Y también es más bajito que el presidente Donald Trump. But his youngest son, Barron, is almost as tall as his dad now. El hijo menor de Donald Trump es más, casi más alto que su padre. I ahora saw a mismo. picture of the president with his son Barron. Barron's like 6'4" already. Él vio una fotografía del presidente Trump con su hijo y ese muchacho es muy alto. Get that kid a basketball. Dele una bola de baloncesto. Going on to next slide about Israel. No, próxima noticia de Israel. Israel just made the phaser. Just say phaser. Sí, Israel creó un phase. Because in how many people used to watch Star Trek? Star Trek. ¿Cuántos Star vieron Trek. esta película Star Trek? And they used to have this gun that used to shoot the laser beam. Ellos disparaban con esas pistolas de rayo láser. Israel now has a gun that's a laser beam. Ahora Israel tiene una de estas armas de rayo láser. And it's going to be shooting down balloons. Y va a estar ahí disparándole a los globos Balloons and drones. y a los drones. The Philistines, I mean the Palestinians, Los palestinos, they like to send up balloons that are on fire over to Israel. a ellos les gusta enviar estos globos que van con incendiados a Israel. But you can't shoot the balloon with a bullet just in case you miss, and it might hit a Palestinian. Pero no Darn. les puedes disparar con arma de fuego, quizás le dispares a un palestino. But now they got a laser gun, Pero ahora tiene una pistola de rayo láser. and they're going to be shooting lasers at balloons that are on fire and drones that are over Israel. Y le van a disparar esos rayos láser a los drones y a estos globos que envían los palestinos a Israel. It only costs $1 million, Solo costó $1 millón. but you don't have to buy bullets. Pero no tienen que comprar balas. You just have to charge your gun. Solo tienes que recargarlo. Hey, yes, wait a minute, I'm charging my gun. Espérenme un momento, estoy recargando mi That arma would de be fuego. so much more efficient. Eso sería más eficiente. Bullets cost a lot. Las balas son muy costosas. Going on to next news story. Siguiente noticia. Now, the wonderful Palestinians, Ahora los maravillosos see, if you're a palestinos. Palestinian and you sell your land to a Jew, Si eres palestino y le vendes tu terreno, tu tierra a un judío, they will kill you, ellos te van a matar. as they did this man who sold some land to Jews. Como le hicieron a este hombre que le vendió algo de tierra a un judío. He sold some land to a Jewish man. Le vendió algo de tierra a un hombre judío. The Philistines, I mean the Palestinians, arrested him Y los palestinos lo arrestaron and killed him. y lo mataron. They must have been working for Nancy Pelosi Quizás están trabajando para Nancy Pelosi. or Biden or somebody like that. Going on to next news story. Siguiente noticia. They're getting ready for a big war with Iran, everybody. Se están preparando para una gran guerra con Irán. And this is what's prophesied in a lot of the prophecies in the Old Testament. Y eso es lo que se ha profetizado en muchos de los libros proféticos en el Antiguo Pacto. So Israel is getting ready for a big time war with Iran. Israel se está preparando para una gran guerra con Irán. So in your prayer, pray for wisdom. En tus oraciones ora para sabiduría para ellos. Because a lot of Jews are going to die this time. Porque esta vez van a morir muchos judíos. But remember, our God neither slumbers nor sleeps. Recuerden que nuestro Dios no duerme, no desmaya. But He will protect you if you're following Him in spirit
and in truth. Él te protegerá si tú lo sigues a Él en espíritu y en verdad. And if you're desecrating the Shabbat, Si estás profanando el Shabbat, if you have homosexuality in your land, si tienes homosexualidad en tu tierra, the Lord will not protect you. el Señor no te va a proteger. Going on to the next slide. Anti-Semitism. I'm going to bring a lot of stories each week because it's going crazy out there. Antisemitismo, Él te traerá muchas historias toda la semana porque esto es una locura. And if you look out our back window of the sanctuary, Y si tú ves en la ventana ya al final del santuario, you can see the city of New York City. podrás ver la ciudad de New York. One of the worst places for anti-Semitism right now is a Democratic-run New York City. Uno de los peores lugares donde está incrementando el antisemitismo es ahí en New York, Going on ciudad to demócrata. the story, there were 3 attacks in Brooklyn this past week. Hubieron 3 ataques en Brooklyn la semana pasada o esta semana. And they were caught on security cameras. Y estos fueron grabados en cámaras de seguridad. There's a $10,000 reward for one of the people that beat somebody up. Hay una recompensa de unos $10,000 para que entreguen a aquel que le dio una golpiza a alguien. I think we should get the mayor of New York and hang him from a tree. El rabino cree que debemos de tomar el alcalde de New York y ahorcarlo. Maybe we should bring back Ed Koch. How am I doing? Debemos de traer a ese He's otro. still alive. I know, I think he's a Democrat though, right? He was a pretty good mayor though. Debemos de traer, de volver No. a un buen alcalde que hubo. Bring back Rudy. A Brad Rudy. We need Rudy, we need you back, man. A Rudy lo necesitamos otra vez. We need a Republican in New York City. Necesitamos un republicano en la ciudad de New York. Okay, going on to the next thing about anti-Semitism. Próxima noticia de antisemitismo. Here you send your Jewish boy to school in Berlin, Aquí si envías a tus niños judíos varones a Berlín, and 3 Muslim classmates strangle your son. ahí los 3 compañeros musulmanes estaban estrangulando a este hijo de esa They persona. didn't kill him, but they strangled him. No mataron a este niño, pero sí lo estrangularon. Get ready, people. The party has begun. Prepárense porque la fiesta ha comenzado. Going on to the next news story. End time prophecy. Pay attention to what's going on. Noticias del final de los tiempos, presten atención a lo que está sucediendo. Especially this first prophecy. Especialmente esta primera profecía. In Zechariah 12, En Zacarías 12, verse 2 and 3. versículos 2 y 3. It's a prophecy about every nation coming against Israel. Se dice una profecía de que todas las naciones se levantarían en contra de Israel. That happened this week. Eso sucedió esta semana. There is a place called The Hague in Europe. Hay un lugar que se llama Hague. Hague. Eso se encuentra en Europa. It's a place where they have the international court. Ahí es donde tienen la corte internacional. This disgusting body ruled against Israel this week. Este cuerpo que es asqueroso dictó en contra de Israel esta semana. That it is illegal for Israel to own any land, any Jew to own any land there. Dictó que es ilegal que cualquier judío sea propietario de tierras allá en Israel. Let me say that again, Él lo people, va a repetir. because this is how they're going to do it. Así, de esta forma es que lo van a hacer ellos. They ruled that it is a war crime to own any land in Israel by a Jew. Ellos dictaron que es un crimen de guerra que cualquier judío sea poseedor de tierras en Israel. I think we should put a warrant out for every person at that legal system for their arrest. El rabino cree que debemos de poner una advertencia ya que cualquier persona que pertenezca a ese sistema legal que sea arrestado. That if they come to America or they come to Israel, Que si vienen a Estados Unidos o vienen a you Israel, will be immediately arrested, and I don't give a damn about diplomatic immunity. que van a ser arrestados inmediatamente, a él no le importa nada la diplomacia. This is what we call the shot heard around the world. This is going to start everything, people. Esto es lo que va a empezar todo. It's illegal for a Jew to, it's a war crime for an Israeli to own land. Es un crimen de guerra que un israelita sea propietario de tierras en Israel. I know this might not be politically correct, but go to hell. Quizá esto no esté políticamente correcto, pero váyanse al infierno. So you want to see the deed to the land of Israel? ¿Quieres ver el testamento de la tierra de Israel? There. Ahí está. I own it. El rabino es dueño. We own it. Somos dueños. Try to take it from us. Trata de quitárnosla. We'll send you to hell where you belong. Te enviaremos al infierno a donde perteneces.
That's the prophecy, people, that Zechariah wrote 3,000 years ago. It happened right this week. Esa es la profecía que Zacarías escribió unos 3,000 años atrás, sucedió esta semana. Ben, make it 72 up front. Going on to the next prophecy. Siguiente Oops, profecía. went the wrong way. Next prophecy. In the end of days, Isaiah said, good will be called evil and evil will be called good. Isaías dice que al final de los tiempos lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Let's go to the news story. Vamos a la siguiente noticia. The United Nations, which is another disgusting organization, Las Naciones Unidas, que es otra organización repugnante, called Mother on Christmas Eve, on Christmas Eve, la noche de la Navidad, they said that motherhood is a penalty for women. dijeron que ser madre es una penalidad para las damas, para las Without mujeres. mothers, none of us are here, you idiots. Sin madres, ninguno estaríamos aquí. Why don't you go follow the retard Greta? Porque no van a seguir a Greta, esa You retardada. know Greta is a retard, everybody? Es retardada, tiene problemas And her mentales. parents are movie makers. Los padres de ella son productores de películas. Okay, so the UN says motherhood, it's bad to be a mother. Las Naciones Unidas dice que es malo el ser madre. This is where the world is going. Ahí se está yendo el mundo. Next prophecy. Siguiente profecía. Now, a lot of people got mad and even left the congregation Ahora muchos se enojaron y aún dejaron la congregación when I called people stupid. cuando él llama a algunos estúpidos. But it's biblical to call people stupid when they are. Es bíblico llamarlos así cuando lo son. And in Psalm 92, verse 6, it said, stupid people can't know. En el Salmo 92, 6 dice que las personas estúpidas no saben nada. So this story is stupidity level 10. Esta historia es una estupidez a un nivel número 10. The hate group, the ACLU, it's a hate group, Este grupo de odio, ACLU, wants to put tampons in men's rooms. quieren colocar toallas sanitarias, los tampons en los baños de los hombres. Men don't have periods. Los hombres no tienen periodo, menstruación. They don't have a uterus lining that comes out every month. No tienen útero, no tienen menstruación. They wanted to make it available, tampons available in the men's bathroom. Querían poner estas toallas sanitarias disponibles en los baños de los hombres. I guess if you're out of toilet paper, men, you could use that. A los hombres, si no tienen papel higiénico, pues pueden usar eso. You are stupid. Ustedes son estúpidos. And I don't really care what a person who thinks who's a man who thinks he was a girl is a mentally deranged person. A Rabino no le interesa si es un hombre que se llama mujer, eso es algo que está totalmente, es una locura. Isn't the world going crazy? Muy loco? El mundo está cayendo en un caos, en una locura. Let's see another stupid story. Vamos a ver otra noticia estúpida. In 2 Timothy chapter 4 verse 3, En la segunda carta a Timoteo 4:3 it talks about stupid Christians. habla de cristianos que son tontos. Here's another stupid Christian. Ahora aquí le presentamos otro tonto. That's the editor of Christianity Today. He's a moron. Es el editor de esta revista Cristianismo de hoy. He said that our president is morally unfit to run the country. Él dijo que nuestro presidente no está capacitado moralmente para dirigir nuestra nación. This is from a man who doesn't have a beard, Esto sale de un hombre que ni siquiera tiene barba, who celebrates Christmas que celebra Navidad and eats ham. y come jamón. You're a moron, Usted es un tonto, Mr. Galley. señor Gali. Okay, so here's a Christian saying that Donald Trump is morally unfit. Aquí está este cristiano diciendo que Donald Trump no está moralmente capacitado. Hey, Mr. Galley, let me ask you a question. Mr. Gali, te vamos a hacer una pregunta. What day does the Lord call the Shabbat? ¿A cuál día le llamó el Señor Shabbat? Saturday or Sunday? ¿Al sábado o al domingo? Well, you're morally unfit to be a human. Tú no estás moralmente capacitado para ser un ser humano. Okay, next slide. Siguiente noticia. 2 more news stories, Dos everybody. noticias más. Okay, the Lord's sending sickness. El Señor está enviando We were enfermedades. talking about the Black Plague last week. La semana pasada estuvimos hablando de la plaga de la peste Now negra. what's happening? In Australia, Ahora lo que está sucediendo en they got Australia, a sexually transmitted superbug. tienen una superbacteria que se transmite sexualmente. It's called Shigella bacterium. You get it, you die. Shigella bacterium se llama. So Dr. Mark, double glove, man. Si te contagias vas a morir. It's coming here to America. It's coming to America like Eddie Esa Murphy. enfermedad está viniendo aquí a Estados Unidos. Okay? There's no
No hay un there's antídoto. Wait till you hear this one. Escuchen. How many people think that vaccines are good? ¿Cuántos piensan que las vacunas son buenas? The government in California is making everybody get a vaccine, El gobierno en California está haciendo que todos se vacunen, but they don't work. pero no funcionan estas vacunas. They had a whooping cough outbreak in Texas. Tuvieron Whooping. una epidemia de whooping, Okay, de tos. and 100% of the kids were vaccinated against whooping cough. Y un 100% de estos niños fueron vacunados en contra de este virus, de esta gripe. Vaccinations are demonic. Las vacunas son del demonio. Get sick. It is Enfermo. good for you. Enférmense, eso es bueno para usted. It's not going to kill you, and if you do, well, you go up to God anyway. No te matará y si te mata te vas con Dios. Okay? When I was a kid, you felt sick, you drank orange juice. Cuando el rabino era niño, si te enfermabas tenías que tomar jugo de naranja You had some hot tea, y té caliente. and you slept a little bit more. Y descansabas, dormías un poquito We're más. just a bunch of pansies. We need vaccinations. Why do we need 50 vaccinations? Somos como un poquito cobardes, necesitamos vacunas y vacunas. That's how many vaccinations they want to give a child by the time they're 3 years old. Así 50. como unas 50 vacunas quieren darle a los niños antes de que crezcan. See, if you get measles or mumps as a kid, Si te da paperas o algo así cuando eres niño, let me tell you a little story. el rabino te dirá una historia. You'll be vaccinated for life. Estarás ahí vacunado de por vida. It is good to get it as a child. Es bueno contagiarse de eso cuando eres un niño. And if you get it as an adult Y si te contagias o obtienes esto cuando seas and you get a adulto. fever, there's something called Motrin Y si te da fiebre hay algo que se llama Motrin or Tylenol o Tylenol. and orange juice, organic orange juice, Y jugo de naranja orgánico. and hyssop tea Y té de hisopo. and hyssop oil Y también aceite de and hisopo. cassia oil. Y aceite de casa. Get sick, it's good for you. See how half the congregation's not here? Enférmense, es bueno para ustedes. La mitad de la congregación no está aquí. Ruthie's watching the service in her bunny slippers. Last news story about war. Última noticia de guerra. Okay, the Ezekiel 38 started to happen yesterday. Ezequiel 38 empezó a suceder el día de ayer. China, Russia, and Iran are having war games starting yesterday. China, Rusia, Irán están practicando cosas de guerra. They're practicing shooting people. Están practicando el dispararle a los seres humanos, a las personas. They're practicing invasions. Están practicando lo que son las invasiones. You might want to get one of your own guns legally. Quizás querrás obtener un arma de fuego legalmente And practice y practicar. so you don't waste bullets because it's not a laser. No vas a desperdiciar balas. Okay, they're practicing for war, people. Ellos están practicando para guerra. You don't practice unless something is about to happen. Tú no practicarías al menos que algo esté a punto de So suceder. that was prophesied in Ezekiel 38. Eso se profetizó en Ezequiel 38. And now Turkey is joining that party. Ahora Turquía se está uniendo a esa fiesta. So now they have an access right to Israel. Ahora están ahí enfrente de Israel. Tienen acceso a Israel. That's enough news. Hit the doggone donate. If you're out there on the internet, Si te encuentras en las redes, hit the doggone donate button. presiona. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.